In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में. सीरीज़ 1 लैट टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ 1 लेक्चर 3 बाय अब्दुल रहमान यासीन. मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि मैंने बहुत ताख़ीर की है और इसमें वजूहात भी मैं खुद ही हूँ. मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ. एक दिन में 3 लेक्चर्स अपलोड करके आपका सारा काम तमाम कर दूंगा. इनके तमाम से मुराद से आपको पास करवा दूंगा. एक दिन में 3 4 भी लेक्चर अपलोड होंगे और इंशाल्लाह मैं मैक्सिमम लेक्चर्स आपको दे दूंगा और आप इंशाल्लाह लेटेस्ट पास कर जाएंगे. अजीम दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, मेरे गुज़िश्ता सीरीज़ मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ये लेटेस्ट सीरीज़ है और इसमें जो आज हम बात करें उर्दू के ऊपर, और उर्दू में 10 नंबर कैसे लेने हैं उसके ऊपर जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मौजूद हैं वो कम हैं. ठीक है, उसके ऊपर मैंने देखा है वो अधूरे लेक्चर्स हैं, तो इसलिए उर्दू में 1 2 नंबर पीछे लोगों को कटे भी होंगे. इस बार मैं आपको कंप्लीट उर्दू का पैकेज देने जा रहा हूँ. ये लेक्चर 3 है. लेट सर्च किस तरह करना है, लेट टेस्ट सीरीज़ 1 लेक्चर 3 बाय अब्दुल रहमान यासीन 2024 बाय अब्दुल रहमान यासीन. ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उर्दू. दोस्तों, उर्दू का जो पोर्शन जो लॉ एडमिशन टेस्ट में आता है, इट्स बेस्ड ऑन 10 मार्क्स. अब 10 मार्क्स का पोर्शन है. ठीक है, अब इस 10 मार्क्स में कुछ चीज़ें मैं गिनवा रहा हूँ, याद रखिएगा. अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ, वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस, ग्रामर, उर्दू ग्रामर. अल्फाज मुतज़ाद मैं इस पर नहीं करवाऊँगा. बच्चे होते पढ़ते आए हैं, मेरे ख्याल से मैं पढ़ता मैं डॉक्टर बन गया हूँ, वकील भी बन गया हूँ. तो अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज उल्ट जिसे कहते हैं, अम्मा उल्ट अब्बा, ज़मीन उल्ट आसमान, चांद उल्ट सूरज, उल्टे अल्फाज. ये खुद ही कर लोगे, ये मैं नहीं करवाऊँगा, खुद ही कर लेना. अल्फाज मुतरादिफ, मिलते जुलते अल्फाज. जैसे मैं कहूँ वालिद तो मिलता जुलता लफ्ज़ क्यों क्या होगा, अब्बू. अच्छा, उसके अलावा मैं कहूँ अम्मी तो मिलता जुलता लफ्ज़ क्या है, वालदा. मुतरादिफ अल्फाज भी खुद कर लेना. वाही जमा कर लोगे. मुज़क्कर मोनस कर, अम्मी अबू बहन भाई, मुज़क्कर मोनस कर लेना. ठीक है, मैंने जो करवाना है, इट्स अ बिग पोर्शन इन लॉ एडमिशन टेस्ट. उर्दू का पोर्शन है वो ज़्यादा बेस पे. ग्रामर, अब ग्रामर जो हमने पीछे किया वो कम किया है, वो भी मैं रिपीट करूँगा जो की है, लेकिन उससे अदर दैन दैट जो हमने करनी है वो भी मैं साथ आपको बताऊँगा. दोस्तों, पहले हम पढ़ लेते. मैं ये कोई लेक्चर में उर्दू के लेक्चर्स 4 लेक्चर्स होंगे. अगर 10 मार्क्स पूरे लेने हैं तो फिर आपको पूरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, टिल एंड देखने पड़ेंगे. हम पहले पढ़ लेते हैं इसम, अपना इसम की इकसाम. हजूर वाला, इसम की इकसाम दो तरह से हैं. एक मायने से लिहाज से हैं और एक बनावट के लिहाज से हैं. किसके लिहाज से, मायने के लिहाज से हैं और बनावट के लिहाज से हैं. ये तो हमने पढ़ना है. इसके अलावा माफ़ा की इकसाम पढ़ेंगे, माफ़ा में फिर आगे फर्दर पढ़ेंगे, फिर उसकी इकसाम फर्दर पढ़ेंगे. जो लैट में आती हैं हम सारी पढ़ेंगे. अभी हम पढ़ने लगे लैट के अंदर जो ग्रामर है, ग्रामर में हम इसम की इकसाम पढ़ने लगे. इसम की इकसाम 2 तरह से हैं, मायने के लिहाज से, बनावट के लिहाज से. हम पढ़ेंगे पहले मायने के लिहाज से और इसी में बनावट के लिहाज से भी पढ़ लेंगे. मायने के लिहाज से इसम की इकसाम कितनी है, 2. पहले एमसीक्यू तो बन गया. इसम की इकसाम मायने के लिहाज से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. तो कितनी इकसाम हुई, 2. इसम की मायने के लिहाज से कितनी इकसाम है, 2. कौन कौन सी, इसम नकरा और इसम मारफा. इसम नकरा मारफा कौन, इसम नकरा और मारफा अपना किस्म है इसम की डैश के लिहाज से, बनावट के लिहाज से, मायने के लिहाज से, दोनों या कोई भी नहीं. मायने के लिहाज से इसम नकरा और इसम मारफा इसम की इकसाम है. किसके तरीके, मायने के लिहाज से. इसम की इकसाम मायने के लिहाज से कितनी है, 1 2 3 4 5. आंसर है 2. पहले एमसीक्यू यहाँ पे बन गया. अच्छा, इसम की इकसाम मायने के लिहाज से 2 में कौन कौन सी, मारफा और नकरा. मारफा और मारफा क्या होती है, नकरा क्या होती है, मैं बता देता हूँ. मैं बता देता हूँ. मैं कहता हूँ बहुत से लड़के खड़े हैं, मैं भी लड़का हूँ, आप भी लड़के हैं. 43 ईयर्स की है जो, वो भी लड़का है. जो बच्चा है, जैसे मैं बच्चा हूँ, मैं भी लड़का ही हूँ. मैं बच्चे भी लड़कों में जो मुझसे बड़े हैं, ठीक है, जिनकी एज कोई 25 26 साल है वो भी बड़े हैं. जिनकी एज 30 साल है 70, वो भी लड़का तो काम दम है. लेकिन मैं कहूँ लड़के तो बहुत सारे हैं. अब्दुल रहमान बहुत खूबसूरत लग रहा है. अब हमने अब्दुल रहमान का एक स्पेशल है तो लड़का ही, लेकिन नाम ले लिया, स्पेशल कर दिया तो ये मारफा हो गया. नकरा होती है आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह को क्या कहते हैं, नकरा कहते हैं. मिसाल लेते हैं, दुनिया में बहुत से ममालिक हैं. भाई पाकिस्तान भी मुल्क है, फ्रांस भी मुल्क है, जर्मनी, सारे ममालिक ही तो हैं. पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, ये मारफा हो गया. जो हमने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मारफा हो गया. वैसे जुमला सिंपल था, दुनिया में बहुत से ममालिक हैं, ये जुमला नकरा है. पाकिस्तान अपनी मिसाल आप है, मारफा हो गया. मैं कहूँ पाकिस्तान में बहुत से शहर हैं, ये जुमला मारफा ही नकरा है. बताओ मुझे, शहर तो सारे होते हैं, ये आम सभी शहरों के लिए, मुल्तान और कराची सबके लिए एक टर्म यूज़ होती है शहर, तो शहर तो सारे हैं.
پاکستان میں بہت سے شہر ہیں. یہ کون سا جملہ ہے؟ معرفہ نکرا. نکرا لاہور. لاہور کیا بن گیا یہ؟ اب یہ جملہ کون سا؟ لاہور. لاہور معرفہ, کیونکہ لاہور تو ہے شہر لیکن ہم نے لاہور کا نام لے کے اسپیشل کر دیا. اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے دو ہیں, معرفہ اور نکرا. معرفہ بھی ہم نے دیکھی نکرا. کوئی بھی عام شخص, عام چیز یا عام جگہ کو کہتے ہیں کیا؟ نکرا. خاص چیز, خاص چیز یا خاص جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ. کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. آگے چلتے ہیں دوستو, آگے چلتے ہیں. تو آگے کیا ہمیں کیا ملتا ہے؟ آگے ہمیں اسم معرفہ کی اقسام ملتی ہیں. کیا ملتی ہیں؟ اچھا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, بناوٹ کے لحاظ سے بھی پڑھ لیتے ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے اینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں, لیکچر جس طرح چل رہا ہے اس کو ویسے ہی لے کے چلتے ہیں. اب ہم نے فردر مور پڑھنا ہے کیا؟ اسم معرفہ کی اقسام. اچھا میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں, اسم نکرا کو اسم عام بھی کہتے ہیں. کوئی کہ جی اسم عام, یہ دنیا میں وہ سے ممالک ہیں, اسم عام ہے, اسم نکرا ہے, دونوں یا کوئی بھی نہیں. اب آپ پریشان ہو گے اسم عام کیا ہوتا ہے؟ اسم عام, عام شخص, عام چیز, عام جگہ. اسم نکرا کا دوسرا نام اسم عام ہے, اور اسم معرفہ کا دوسرا نام اسم خاص ہے. اسم خاص اور اسم عام کون ہے؟ اسم کی اقسام ہے. کس کے لحاظ سے؟ معنی کے لحاظ سے. اسم عام اور اسم خاص یعنی کہ اسم معرفہ اور اسم نکرا. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں معرفہ کے آگے. بچے ہیں, معرفہ کے آگے کیا اقسام ہے؟ اس معرفہ کی چار اقسام ہیں. کون کون سی؟ اس میں اشارہ, اس میں موصول, اور اس میں ضمیر, اور اس میں علم. یہ پڑھ لیتے ہیں. اس میں معرفہ کی چار اقسام ہیں, اس میں ضمیر پہلے پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی, دیکھیے وہ تمام تر جس طرح ہم نے پریپوزیشن پڑھی تھی, پریپوزیشن میں اس بار بھی میں آپ کو کمپلیٹ کراؤں گا ساری, بے فکر ہو جائیں. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بہت ساری پریپوزیشن ہوتی ہیں جو ایک دوسری جگہ استعمال ہوتی ہیں. جس طرح میں کہوں مائی اسکول از سچویٹڈ نیئر مائی ہوم, میرا اسکول میرے گھر کے قریب واقع ہے. نیئر میں نے یوز کیا, نیئر. مائی اسکول از سچویٹڈ نیئر مائی ہوم, نیئر کو کاٹ کے بائی لگا دو. مائی اسکول از سچویٹڈ بائی مائی ہوم, جملہ تب بھی ٹھیک ہے, بائی لگا دو, نیئر لگا دو, کیونکہ بائی کا چار استعمال ہیں. ایک استعمال ایسی جیسے نیئر کا استعمال ہے, ان کے پریپوزیشن اگر دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتی ہیں. پریشان نہ ہو, مجھے پتا آپ نالائق ہو, آپ نے نہیں پڑھی ہوگی, میں پڑھاؤں گا آپ کو, سارا پڑھاؤں گا, بے فکر ہو جائیں. اسی طرح اردو زبان میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. تو وہ تمام تر اسم جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں کیا کہلاتے ہیں؟ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں. سر مثال دیتا ہوں میں آپ کو. میں کہتا ہوں جی علی بہت اچھا نہیں, علی میرا دوست ہے. میں نے کہا علی میرا دوست ہے, یہ بہت خوبصورت ہے, اس سے سب پیار کرتے ہیں, یہ ایک ذہین لڑکا ہے. پہلے میں نے کہا علی میرا دوست ہے, اب علی کو کاٹ کے میں کہہ رہا ہوں اس سے سب پیار کرتے ہیں. اب اس کو کاٹ کے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت ذہین ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے گھر سب جاتے ہیں. ان, یہ, وہ, کس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ علی کے لیے. اب ان, یہ, وہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو گئے. یہ میرا دوست نہیں, علی میرا دوست ہے, اس سے سب پیار کرتے ہیں, ان کے گھر سب جاتے ہیں, یہ بہت ذہین ہے. یہ, وہ, ان جیسے کس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں؟ علی کے لیے کر رہے ہیں. علی کو کاٹ بھی دو تو ہم یہ بہت اچھا لڑکا ہے, اس سے سب پیار کرتے ہیں, ان کے گھر سب جاتے ہیں, میں بھی ان کے گھر جاتا ہوں. تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کی جگہ پریپوزیشن یوز ہو رہی ہیں. جو تمام تر اسم جو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں اس میں ضمیر کہتے ہیں. ایک ایم سی کیو بن گیا. دوسرا ایم سی کیو اس طرح بن سکتا ہے کہ اس میں ضمیر ڈیش کی قسم ہے, معرفہ کی نکرہ کی, معرفہ کی قسم ہے. آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے اس میں موصول. اس میں موصول. اچھا جی, اس میں موصول کیا ہے دوستو؟ ایسے تمام تر الفاظ یا اسم جن کے ساتھ جب تک کوئی جملہ نہ ملایا جائے ان کا مطلب نہیں نکلتا, ان کا معنی نہیں نکلتا. جس طرح کہ میں کہوں جی کس, جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب جملہ نکل آیا, اب جملہ بن گیا. خالی جس کا مطلب نہیں تھا, میں کہوں کس. اب کس کا کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن ایک مطلب ہے کس. یہ میں دوسرا کس کا کافسن کس, دوسرا کس ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن میں کہوں کس کس کے پاس پیسہ ہے, یا کس کے پاس بائک ہے, یا کس کے پاس گاڑی, تو جملہ بن گیا. خالی کس کا کوئی مطلب نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ کچھ جملہ ملایا تو مطلب نکل آیا. اچھا جی, آگے نکلتے ہیں. فردر مور ہم, اچھا یہ دو اقسام ہو گئے کس کی؟ اس میں معرفہ کی. تیسری اس میں اشارہ. اشارہ سے ثابت ہے. یہ اشارہ تو پتہ ہے آپ کو, اشارہ جو کرتے ہیں ہم, یہ آنکھوں والا اشارہ نہیں ہے, دوسرا اشارہ ہے. وہ کتاب کس کی ہے؟ یہ وہ جو ورڈ ہے وہ
وہ اسم جو ہے یہ اشارے کو ظاہر کر رہا ہے. یہ کون لے کے آیا ہے؟ یہ بھی اشارہ ظاہر کر رہا ہے. اچھا اس کے پاس ہوگی، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اب یہ اس کے پاس ہے، اس بھی اشارہ ظاہر کر رہا ہے. اس کے علاوہ میں کہوں جی اچھا بیٹری صحیح ہے، یا فردر مور میں کہوں جی اپنا یہ وہ اسے، یہ وہ اسے انہیں، یہ کیا یہ اشارے ظاہر کر رہی ہیں نا. تو وہ تمام تر اسم جس سے کسی مقام کی طرف اشارہ ہونا ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں. یہ وہ اسے، یہ کیا تھا؟ اس میں اشارہ تھا. اچھا چوتھی اسم جو ہے وہ اس میں معرفہ کی کیا ہے؟ وہ ہے اس میں علم. کیا ہے اس میں؟ علم. اس میں علم کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. حضور والا آپ کو جس طرح کی میں نے اس میں معرفہ کی مثال دی، کوئی بھی خاص چیز، خاص شخص یا خاص جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کہتے ہیں. ڈٹو ڈیفینیشن کس کی ہے؟ اس میں علم کی. اس میں علم کسے کہتے ہیں؟ خاص چیز یا خاص، یعنی خاص شخص یا خاص جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں علم کہتے ہیں. اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اس میں علم میں صرف دو چیزیں ہیں. اس میں علم کی ڈیفینیشن میں، اس میں معرفہ کی ڈیفینیشن میں تھا کوئی بھی خاص جگہ، خاص شخص یا خاص چیز نہیں. اس میں اس معرفہ میں تھا، اس میں علم میں تینوں چیزیں نہیں ہوں گی، کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف کوئی خاص شخص یا کوئی خاص جگہ کہلاتی ہے اس میں علم. اب آگے اس میں علم کی فردر جو ہے نا وہ اقسام ہے، جس طرح کہ بادشاہی مسجد، قائد اعظم، علامہ اقبال، اسلام آباد شہر ہے، جگہ، ٹھیک ہے. اپنا قائد اعظم ایک شخصیت تھی، عبد الرحمٰن اچھا لڑکا ہے، یہ بھی شخص ہے. تو کوئی خاص شخص یا خاص جگہ اونلی، چیز نہیں، وہ پھر اس میں معرفہ کی ڈیفینیشن ہو جائے گی. خاص یا خاص شخص ہو، خالی وہ خاص جگہ ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ وہ اس میں علم کی ڈیفینیشن ہوگی. اب اس میں علم کی آگے فردر ٹائپ ہے. لیکچر لمبا ہو رہا ہے، یقیناً آپ بور بھی ہو رہے ہوں گے کیونکہ اردو پڑھ رہے ہیں. یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا. عبد الرحمٰن یاسین کو دیجیے اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین. تھینک یو.